Players, ready, go! Wow! Wow, please! Go, go! Next na! Next player! Move at the back! Ball ready! Go! Ay, dapat sa middle nilagay ni Sarah, sayang! Bilis! Stop! Ay, dapat doon yung para dito. Ikaw na, Brandon, bilis! Stop nyo, bilis! Stop! Doon! Dito na! Brandon, lagay mo dito! Nakatayo ka na! Ang usapang tayo na na. Either way. Ulit. Oh, practice yun. 1 point. Okay, race to 3 ha. Race to 3. Okay, players, go! Go! Ay, nasa center. Dapat center. Ay. Ikaw ba ikutin mo? Stop nyo na ito. Ay! Oh, next na. Faith, it's yours. Wait dito. Yeah! 2-0. Ay, 2-1. 2-1. Galing ni Tita. Oh, galing ah. Okay. Players, go. 1, 2. 2-1. Oh, ay, dapat sa gitna, Faith. Okay lang yan. Ay, bilisan nyo. Stop nyo sa kabalo. Dito! Yes! Wala si Tita. Oh, nagigigil. Dito! Ay! Nakakalo ka! Faith! Go, Faith! Okay, players, go! Oh, go! Kita! Ay, sayang. Sa gitna sana. Oh, dito na. Oh, stop! Oh, go, bal! Faith, be ready, Faith. Bal dyan sa corner. Tubalik. Ay, baliktarin nyo. Ba't naka... All two. Oh, panalo na! Okay, 1,000!